Alex corrió por el pasillo de la nave espacial mientras las luces rojas parpadeaban violentamente. Los gritos de sus compañeros de tripulación resonaban por los altavoces, pero él ya sabía que era demasiado tarde para ellos. La invasión había comenzado 3 horas antes, cuando las naves alienígenas aparecieron de la nada sobre la estación colonial Marte 7. Su amiga Katy sus ojos verdes habían mostrado un terror que él nunca había visto antes, cuando le contó sobre su madre adoptiva. Katy había llegado a la estación hace 6 meses con una mujer alta y elegante que se presentó como la embajadora Sara del sistema, Kepler 442. Todos pensaron que era una oportunidad increíble para las relaciones intergalácticas. Ahora Alex entendía por qué Katy temblaba cada vez que mencionaba a su madre adoptiva. La embajadora Sara no era una diplomática pacífica, era la reina de una raza guerrera conocida como los Bextari, y había estado planeando esta invasión desde el momento en que puso un pie en territorio humano. Alex llegó al hangar principal donde su nave de escape lo esperaba. Sus manos temblaron mientras introducía los códigos de acceso. A través de las ventanas del hangar podía ver las naves Bextari destruyendo sistemáticamente las defensas de la estación. Sus armas de plasma convertían el metal en vapor en segundos. De repente, la puerta del hangar se abrió con un silbido. Katy entró corriendo, su cabello rubio despeinado y lágrimas corriendo por sus mejillas. «Alex, no puedes irte», le gritó mientras se acercaba. «Mi madre sabe que ustedes intentarán escapar. Tiene naves esperando en cada ruta de salida». «Entonces, ¿qué sugieres?», respondió Alex sin detener sus preparativos de vuelo. «Que me quede aquí y muera con todos los demás». Katy agarró su brazo con fuerza. «Hay otra manera. Mi madre me pidió que te invitara a nuestra casa en la superficie de Kepler 4242b. Dice que quiere hablar contigo personalmente». Alex la miró con incredulidad. ¿Hablar conmigo? Katy, tu madre acaba de ordenar el exterminio de toda la población de esta estación. ¿Por qué querría hablar conmigo? Los ojos de Katy se llenaron de más lágrimas. No lo sé, Alex, pero es la única oportunidad que tienes de sobrevivir. Si intentas escapar en esa nave, te matarán antes de que llegues al primer punto de salto espacial. Una explosión masiva sacudió toda la estación. A través del sistema de comunicaciones se escuchó la voz fría y calculadora de la embajadora Sara. «Humanos de la estación colonial Marte 7, tienen 10 minutos para rendirse completamente. Cualquier intento de resistencia o escape resultará en la destrucción inmediata». Alex cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que Katy tenía razón. Las probabilidades de escapar eran prácticamente nulas. Pero la idea de ir voluntariamente al planeta natal de los Bextaries le parecía una locura suicida. «¿Por qué me ayudas, Katy?», le preguntó, estudiando «¿Por qué arriesgas tu propia vida para salvar la mía?». Katy desvió la mirada. «Porque eres mi amigo, Alex. ¿Y por qué?». «Porque creo que mi madre tiene planes especiales para ti. Planes que podrían significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción de la humanidad». Par 2, la decisión más difícil de la vida de Alex, se tomó en menos de 5 segundos. Cuando las sirenas de emergencia comenzaron a sonar con mayor intensidad y las explosiones se acercaron peligrosamente al hangar, supo que no tenía opción real. Katy tenía razón. Intentar escapar significaba una muerte segura, pero aceptar la invitación de la reina Sara podría darle una oportunidad, por pequeña que fuera. «Está bien», dijo Alex, cerrando la consola de su nave de escape. «Acepto la invitación de tu madre, pero quiero que sepas que si esto es una trampa, no te lo perdonaré jamás». Katy asintió con la cabeza limpiándose las lágrimas de las mejillas. «Lo entiendo completamente». «Si yo estuviera en tu lugar, sentiría exactamente lo mismo». Salieron del hangar juntos caminando por los pasillos devastados de la estación. Los cuerpos de los colonos y soldados yacían esparcidos por el suelo, víctimas de las armas de energía Bextari. Alex tuvo que contenerse para no vomitar al ver la destrucción total que rodeaba cada esquina. Llegaron al puerto de acoplamiento principal, donde una nave elegante de color plateado los esperaba.
Era diferente a las naves de guerra Bextari, que Alex había visto en las pantallas de combate. Esta tenía líneas suaves y curvas orgánicas que la hacían parecer más una obra de arte que una máquina de guerra. Un soldado Bextari de casi 3 metros de altura, su piel tenía un tono azul pálido y sus ojos eran completamente dorados. Llevaba una armadura que parecía estar hecha de cristal negro y un arma de energía con el humano Alex Mitchell, dijo el soldado con una voz profunda que resonó en su pecho. La reina Sara lo espera con gran interés. Por favor, sigan las instrucciones exactamente como se les han dado. Alex siguió a Katy al interior de la nave. El contraste con la tecnología humana era impresionante. Las paredes parecían estar hechas de un material que cambiaba de color según la luz, y no había ángulos rectos en ninguna parte. Todo fluía de manera orgánica, como si la nave hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Se sentaron en lo que parecían asientos, aunque se adaptaron automáticamente a sus cuerpos de una manera que Alex encontró desconcertante. Katy permaneció en silencio durante todo el proceso de despegue, mirando por una ventana que mostraba la estación colonial destruyéndose lentamente. Katy, dijo Alex después de varios minutos de silencio, necesito que me digas la verdad sobre tu madre. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí? Katy se volvió hacia él y Alex pudo ver miedo genuino en sus ojos. Honestamente, Alex, no lo sé completamente. Lo que sí sé es que mi madre ha estado estudiando a la humanidad durante años. Ha estado recopilando información sobre líderes potenciales, sobre personas que podrían representar lo mejor de vuestra especie. ¿Y crees que yo represento lo mejor de la humanidad? Preguntó Alex con una sonrisa amarga. Soy un simple ingeniero de sistemas, no soy un líder militar ni un diplomático. Pero eres brillante, respondió Katy. Tu trabajo en los sistemas de defensa de la estación ha mantenido vivos a miles de personas durante meses. Mi madre conoce tus logros técnicos, Alex. Conoce tu historial, tus habilidades, tu potencial. El viaje al sistema Kepler 442 duró 3 días en tiempo subjetivo, aunque Alex sabía que habían viajado a través de múltiples pliegues espaciales. Durante ese tiempo, Katy le contó más sobre los Bextaries y su sociedad. Era una civilización antigua que había conquistado docenas de sistemas estelares durante los últimos 1000 años. Pero nunca han encontrado una especie como la nuestra, explicó Katy. Los humanos son únicos en su capacidad de adaptación y creatividad. Mi madre dice que somos impredecibles de una manera que ella encuentra fascinante. ¿Fascinante o amenazante?, preguntó Alex. Katy dudó antes de responder. Probablemente ambas cosas. Cuando finalmente llegaron al planeta Kepler 442b, Alex quedó impresionado por su belleza. Era un mundo de océanos cristalinos y continentes que parecían joyas desde el espacio. Las ciudades Bextari se extendían como redes de luz dorada a través de la superficie del planeta. La residencia personal de la reina Sara estaba situada en una isla en medio del océano más grande del planeta. La estructura se elevaba desde el agua como una flor gigantesca hecha de cristal y metal, con torres que se curvaban hacia el cielo como pétalos luminosos. Cuando su nave se acercó a la plataforma de aterrizaje, Alex sintió que su corazón se aceleraba. Esto era real. Realmente iba a encontrarse cara a cara con una de las líderes más poderosas de la galaxia, una reina alienígena que había ordenado la destrucción de su hogar. Katy le tomó la mano mientras salían de la nave. Alex le susurró al oído, tan bajo que apenas pudo escucharla. No debiste venir. Aztec sabe the moment Alex heard Katie's whispered warning, every instinct in his body screamed at him to turn around and run. But there was nowhere to go. They were on an alien world, surrounded by Bextari guards, and the only ship that could take him away from this place was already powering down its engines behind them. The landing platform was made of the same organic-looking material as the ship, but it felt solid beneath his feet. Strange plants grew around the edges of the platform, their leaves shimmering with colors that didn't exist in Earth's spectrum. The air smelled of ozone and something floral that made his head feel slightly dizzy. 2 more Bextari guards approached them, their golden eyes scanning Alex from head to toe. Unlike the soldier on the transport ship, these guards wore robes instead of armor. The fabric seemed to move on its own, flowing and shifting like liquid mercury.
"Welcome to Saratul Palace," one of the guards said in perfect English. Alex was surprised by how well the alien spoke his language. "Queen Sarah has been expecting you for quite some time, Alex Mitchell." They walked through corridors that defied architectural logic. The walls curved and twisted in ways that should have been impossible, yet Alex never felt disoriented. Soft light emanated from the surfaces themselves, casting no shadows anywhere. The effect was beautiful, but deeply unsettling. Kathy walked beside him, her face pale and tense. She kept glancing at the guards, as if she expected them to suddenly attack. Alex began to realize that Katie might be just as much a prisoner here as he was about to become. "Katie," he whispered as quietly as he could. "When you said I shouldn't have come, what did you mean exactly?" She looked at him with eyes full of regret. "My mother doesn't just collect information about species, Alex. She collects specimens, living specimens." Alex felt his blood run cold, but he forced himself to keep walking. Panic wouldn't help him now. He needed to stay calm and observe everything around him. If there was going to be any chance of escape, he would need to understand this place and its inhabitants. They passed through several chambers, each more magnificent than the last. One room contained what appeared to be a three-dimensional star map showing the entire galaxy, with different colored lights marking various star systems. Alex noticed that many of the lights were red, and he suspected those marked systems that had been conquered by the Vextari. Another chamber contained creatures from dozens of different worlds, all living in carefully controlled environments. Alex saw beings he recognized from xenobiologic textbooks, as well as many species he had never encountered before. Some looked peaceful and docile, while others paced behind energy barriers with obvious predatory intent. "Is this where I'm going to end up?" Alex asked Katie, nodding toward the creature exhibits. "I don't know," she replied honestly. "I've never seen my mother take such a personal interest in a specimen before. Usually, she just gives orders to her scientists and never thinks about the subjects again." They finally reached a massive set of double doors made of some kind of living wood that seemed to breathe. The doors opened without anyone touching them, revealing the most spectacular room Alex had ever seen. The throne room of Queen Sarah was a perfect sphere with no visible floor, ceiling, or walls. They walked on what appeared to be empty air, yet their feet found solid perches with each step. Stars wheeled around them in all directions, as if they were standing in the middle of space itself. At the center of this impossible room sat Queen Sarah, on a throne that looked like it had been grown rather built. She was tall and elegant, even by Vextari standards. Her skin had a subtle blue tint that shifted to purple in certain lights, and her hair flowed around her shoulders like liquid silver. Her eyes were the most striking feature. Instead of the golden color Alex had seen in other Vextari, hers were deep violet and seemed to contain swirling galaxies. When she stood to greet them, Alex was surprised to realize she was nearly 7 feet tall. Her movements were graceful and fluid, like a dancer or a predator, and Alex couldn't decide which comparison was more appropriate. Alex Mitchell, Queen Sarah sighed, and her voice had a musical quality that resonated in his chest. "At last, we meet face to face. I have been watching your species with great interest for many years now, but you specifically have caught my attention in ways that few beings ever have." Alex forced himself to stand straight and meet her gaze directly. It wouldn't show fear, even though his heart was pounding so hard he was sure she could hear it. "Your Majesty," he said, proud that his voice remained steady. "I'm honored by your invitation, though I confess I'm not entirely sure why I'm here." Queen Sarah smiled, and Alex noticed that her teeth were slightly pointed. "Honesty, how refreshing. Most beings who stand before me spend considerable time offering flowery compliments and false flattery before getting to the point." She began to walk around him in a slow circle, studying him like a scientist examining a particularly interesting specimen. "You want to know why you're here, Alex Mitchell? You represent something I have never encountered before in all my centuries of conquest." "And what's that?" Alex asked, turning to follow her movement around him. "Potential," she replied. "Not just individual potential, but the potential of your entire species. Humans are unique, Alex. In a galaxy filled with predictable, logical species, you are beautifully chaotic."
You create art and music and literature that moves the soul. You solve impossible problems through intuition and creativity. You show compassion to your enemies and courage in the face of certain death. She stopped directly in front of him, close enough that he could smell something like cinnamon and starlight on her breath. But you also wage war with a ferocity that rivals the most savage predator species I know. You destroy your own environment for short-term gain. You lie, cheat, and betray each other over the smallest disagreements. So, which are we? Alex asked. Saints or demons? Queen Sarah's smile widened. That, my dear Alex, is exactly what I intend to find out. Hester Part 4, the implications of Queen Sarah's words hit Alex like a physical blow. It wasn't just a prisoner or a specimen to be studied. He was apparently some kind of test subject in an experiment that would determine the fate of his entire species. The weight of that responsibility was almost overwhelming. I don't understand, Alex said, fighting to keep his voice steady. How can studying one human tell you anything meaningful about all of humanity? We're incredibly diverse. What you learn from me might be completely different from what you'd learn from someone else. Queen Sarah nodded approvingly. An excellent question. You're thinking like a scientist, which is one of the reasons I chose you. She gestured, and the stars around them shifted, showing images of Earth and its colonies. I have been studying your species for far longer than you might imagine, Alex. I have observed thousands of humans in various situations. I have analyzed your history, your culture, your technology, and your social structures. The images change, showing scenes of human achievement, cities rising from nothing, spacecraft reaching for distant stars, medical breakthroughs saving millions of lives. Then they shifted to show the darker side of humanity: wars, environmental destruction, poverty, and suffering. What I have discovered, Queen Sarah continued, is that individual humans can embody both the highest and lowest aspects of your species simultaneously. But you, Alex Mitchell, represent something different. In my observations, you consistently choose to act with honor, even when it costs you personally. Alex felt tense beside him. He glanced at her and saw that she was watching her adopted mother with an expression of growing horror. When the defense systems of Mars Station 7 began failing under our initial probe attack 6 months ago, Queen Sarah said, you worked for 72 hours straight to repair them. You could have evacuated with the first civilian transport, but you stayed to save people you had never met. The star display showed security footage from the station, and Alex watched himself stumbling through corridors, exhaustion clear on his face, but still carrying spare parts and tools to repair critical systems. The Queen continued, you gave half of your rations to families with children. When Senior Engineer Martinez was injured in an accident, you took on his responsibilities in addition to your own, without asking for additional compensation or recognition. Alex realized with growing unease that Queen Sarah had been watching him specifically for months. Every private moment, every personal decision had been observed and catalogued. The violation of his privacy was almost as disturbing as his current captivity. So what exactly is this test you want to put me through? He asked. Queen Sarah raised one elegant hand, and the stellar display disappeared, leaving them standing in the spherical throne room again. I am going to offer you a choice, Alex Mitchell. A choice that will determine not only your fate but the fate of every human in the galaxy. Katie stepped forward suddenly. Mother, please, don't do this to him. Choose someone else, someone who actually volunteers for this responsibility. Silence, child, Queen Sarah said without taking her eyes off Alex. Her voice carried such authority that Katie immediately stepped back, though Alex could see tears forming in her eyes. The choice is this, Queen Sarah continued. I can offer your species a place in my empire. Humans would become valued subjects, protected and provided for, allowed to develop your arts and sciences under Vextari guidance. Your worlds would be safe, your people would prosper, and you would contribute to something far greater than your current isolated existence. In exchange, the Queen said, humanity would give up its independence. You would follow Vextari law, accept Vextari leadership, and serve the greater good of the Empire as we define it. Some of your more problematic tendencies would need to be corrected through education and social conditioning.
And the alternative? Alex asked, though he suspected he already knew the answer. Queen Sarah's expression became cold and distant. The alternative is what happened to the species of the Rigel system or the civilizations of the Centauri cluster. Complete conquest, followed by systematic elimination of any individuals con show signs of resistance. Your species would survive, but only as labor and breeding stock. The casual way she described genocide made Alex feel sick. He looked at Katie, who was now openly crying, and realized that she had known this moment was coming for months. But why me? Alex demanded. Why does this choice fall to one engineer from a minor colony station? Because, Queen Sarah said, moving closer to him again, you will be returning to human space as my ambassador. You will explain to your leaders exactly what I have explained to you. They will have one standard galactic year to make their decision. Alex felt the floor drop out from under him. You want me to convince my own species to surrender their freedom? I want you to convince them to choose survival over pointless resistance, she corrected. And to ensure you understand the importance of your mission, you will remain here as my honored guest until that year has passed. The true horror of the situation finally became clear to Alex. He was being turned into a weapon against his own species. Queen Sarah was betting that humans would value the life of one man enough to surrender their independence. Or perhaps she was betting that they wouldn't, which would give her the justification she needed for total conquest. What if I refuse? Alex asked quietly. Queen Sarah tilted her head, studying him like a specimen under a microscope. Then you die here and now, and I choose another human for this honor, and another after that, until I find one willing to serve as my voice. Alex looked around the impossible throne room, at the alien queen who held the fate of his species in her hands, and at Katie, whose whispered warning now made perfect sense. But as he stood there, facing the most importante decision in human history, Alex began to formulate a plan. Queen Sarah thought she understood humanity, but she had made one crucial error. She believed that humans would choose safety over freedom, survival over dignity. Alex was about to show her just how wrong she was. Hasta 5, Alex sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. La magnitud de lo que la reina Sarah le estaba pidiendo era absolutamente abrumadora. No era solo su vida lo que estaba en juego, sino el futuro de toda la humanidad. Una decisión que tomaría en los próximos momentos determinaría si su especie viviría libre o moriría luchando. Miró a Katy, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y desesperación. Ahora entendía por qué ella había tratado de advertirle, por qué había susurrado que no debería haber venido. Katie había sabido todo el tiempo que él se convertiría en un peón en el juego galáctico de su madre adoptiva. Necesito tiempo para pensar, dijo Alex, finalmente tratando de ganar algunos minutos preciosos para procesar toda la información. La reina Sarah sonrió, pero había algo depredador en esa expresión. Por supuesto, esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Te concedo 3 días para considerar tu respuesta. Durante ese tiempo serás mi huésped personal en el palacio. Con un gesto de su mano, 2 guardias se acercaron. Alex notó que no llevaban armas visibles, pero sus posturas sugerían que eran perfectamente capaces de detenerlo si intentaba escapar. Katy te mostrará tus aposentos, continuó la reina. Pero recuerda, Alex Mitchell, que cada momento que pasa, más humanos mueren en las estaciones y colonias que mis fuerzas continúan atacando. Mientras salían del salón del trono, Alex sintió el peso de la responsabilidad aplastándolo. Katy caminó a su lado en silencio hasta que llegaron a lo que aparentemente serían sus habitaciones. La puerta se cerró detrás de ellos, con un sonido suave pero definitivo. La habitación era lujosa más allá de cualquier cosa que Alex hubiera experimentado. Las paredes parecían estar hechas de cristal líquido que mostraba vistas cambiantes de paisajes alienígenas. Una cama gigantesca dominaba el centro del espacio, rodeada de muebles. Katie, dijo Alex tan pronto como estuvo seguro de que estaban solos, necesitas contarme todo lo que sabes sobre los planes de tu madre, no solo lo que me ha dicho aquí. Katy se sentó pesadamente en una silla que se adaptó automáticamente a su forma. Alex, hay tanto que no sabes. Mi madre no es solo una conquistadora, es una científica, una filósofa y, según algunos, una visionaria.
Ha estado estudiando el desarrollo de especies inteligentes durante siglos. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación claramente agitada. Los Bextari no conquistan especies al azar, Alex. Tienen un propósito. Creen que están creando una civilización galáctica perfecta, donde cada especie contribuye con sus mejores cualidades al conjunto. ¿Y qué pasa con las especies que no encajan en su visión de perfección?, preguntó Alex. Katy desvió la mirada. Esas especies son eliminadas. No cruelmente, mi madre no es sádica, pero eliminadas eficientemente. Alex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y dónde encajan los humanos en todo esto? Ese es el problema, respondió Katie, volviéndose hacia él con ojos llenos de conflicto. Mi madre genuinamente no está segura. Los humanos son únicos de maneras que no he encontrado antes. Su creatividad, su imprevisibilidad, su capacidad tanto para el bien como para el mal. Extremos. Katy se acercó a una de las ventanas de cristal líquido que ahora mostraba el océano que rodeaba el palacio. Las olas se movían en patrones hipnóticos, pero Alex pudo ver que había criaturas masivas nadando en las profundidades. «Hay algo más que necesitas saber, Alex», dijo Katy sin volverse. «Mi madre no es la única líder Bextari que está interesada en la humanidad. Hay una facción dentro del Imperio que cree que los humanos son demasiado peligrosos para ser permitidos que vivan, independientemente de si se rinden o no». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alex, aunque sospechaba que no le iba a gustar la respuesta. Katy finalmente se volvió hacia él, y Alex pudo ver miedo genuino en su rostro. «Hay un grupo llamado los Purificadores, liderado por el hermano de mi madre, el príncipe Kedbor. Él cree que los humanos representan una amenaza existencial para el orden galáctico. Ha estado presionando para que autorice el exterminio completo de tu especie». Alex se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Entonces, sin importar lo que decida, los humanos están condenados». «No necesariamente», dijo Kate rápidamente. «Si aceptas la oferta de mi madre, si convences a los líderes humanos de que se rindan, ella podrá usar eso para silenciar a los purificadores. Podrá demostrar que los humanos pueden ser integrados pacíficamente en el Imperio. ¿Y si me niego?». Katy cerró los ojos. «Entonces mi madre no tendrá otra opción que demostrar que los humanos son demasiado peligrosos para vivir. Los purificadores tomarán el control de la política hacia tu especie». Alex se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando furiosamente. Había algo que no encajaba en todo esto. «Katy, si tu madre realmente solo quisiera que fuera su mensajero, ¿por qué toda esta elaborada demostración de poder? ¿Por qué traerme aquí en lugar de simplemente enviar un mensaje diplomático?». Katy lo miró con una expresión extraña. «¿Realmente no lo entiendes, Alex? No eres solo un mensajero. Eres una prueba». ¿Una prueba de qué? «Una prueba de si los humanos son capaces del tipo de sacrificio personal que mi madre considera noble», explicó Katy. «Ella quiere ver si estarás dispuesto a cargar con la responsabilidad de convencer a tu propia especie de que se rinda. Si lo haces, demostrará que los humanos son capaces del tipo de liderazgo moral que ella respeta». Alex sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Y si no lo hago, demostrará que somos demasiado egoístas o estúpidos para merecer un lugar en su imperio». «Exactamente», dijo Kate en voz baja. Alex se dirigió a la ventana y miró el vasto océano alienígena. En algún lugar allí afuera, las fuerzas Bextari continuaban su asalto contra las colonias humanas. Cada momento que pasaba, más de su gente moría, pero aceptar la oferta de la reina Sara significaría condenar a la humanidad a una forma diferente de muerte. La muerte de su libertad, su independencia, su derecho a determinar su propio destino. Mientras contemplaba las aguas alienígenas, era arriesgado, probablemente suicida, pero podría ser la única oportunidad que la humanidad tendría de sobrevivir con su dignidad intacta. Hasta 6, durante los siguientes 2 días, Alex estudió cuidadosamente cada aspecto del palacio de la reina Sara que le fue permitido ver. Katy le había dado un recorrido completo, aparentemente por orden de su madre adoptiva, y Alex había memorizado cada detalle que podría ser útil para el plan que estaba desarrollando silenciosamente en su mente. El palacio era una maravilla de la ingeniería Bextari,
Pero Alex había notado algo importante. Dependía completamente de sistemas de energía centralizados. Como ingeniero podía ver los patrones en la arquitectura, los flujos de poder que mantenían todo funcionando, desde las barreras de contención en el zoológico de especies hasta los campos de fuerza que probablemente impedían cualquier intento de escape. Katy, dijo mientras caminaban por uno de los jardines interiores del palacio. ¿Realmente crees que tu madre me dejará regresar al espacio humano sin importar lo que decida? Katy se detuvo junto a una fuente que parecía desafiar la gravedad, con agua fluyendo hacia arriba en espirales complejas. No lo sé, Alex, realmente no lo sé. Mi madre es caminando a Satá. Complicada, puede ser increíblemente compasiva y terriblemente cruel al mismo tiempo. Alex notó que habían varios guardias, Bextari posicionados estratégicamente alrededor del jardín, aparentemente casual pero claramente vigilándolos. ¿Cuánto tiempo has estado aquí, Katy? ¿Cuánto tiempo has sido su hija adoptiva? 3 años terrestres, respondió Katy. Mi nave de investigación fue capturada durante una exploración de rutina en el sistema Wolf 359. Toda mi tripulación fue ejecutada, pero por alguna razón, mi madre decidió conservarme. ¿Te ha dicho por qué? Katy tocó una de las flores alienígenas que crecían junto a la fuente. La flor respondió a su toque cambiando de color de azul a púrpura. Dice que soy su ventana hacia la comprensión de la psicología humana. Estudiándome, puede entender mejor cómo piensan y sienten los humanos. Alex sintió una oleada de ira hacia la reina Sara. Katy no era una hija adoptiva, era otro espécimen en la colección personal de la reina. Katy, ¿has intentado alguna vez escapar? Una vez, susurró Katy, mirando nerviosamente a los guardias. Durante mi primer año aquí, casi llegué a los hangares de naves antes de que me capturaran. ¿Qué pasó después? Katy se estremeció. Mi madre me mostró lo que había pasado con los otros miembros de mi tripulación. Sus cuerpos habían sido preservados en estasis. Me dijo que si intentaba escapar de nuevo, los reviviría solo para ejecutarlos frente a mis ojos. Alex cerró los puños. La manipulación psicológica de la reina Sara era sofisticada y cruel. Había convertido a Katy en una prisionera voluntaria usando la culpa y el miedo como cadenas. Escúchame cuidadosamente, dijo Alex en voz muy baja, moviéndose para que su cuerpo bloqueara la vista de los guardias más cercanos. Mañana voy a darle mi respuesta a tu madre, pero necesito que me prometas algo. Katy lo miró con ojos llenos de preocupación. Alex, sea lo que sea que estés planeando, por favor no hagas nada estúpido. Mi madre puede parecer civilizada, pero es absolutamente despiadada cuando se siente amenazada. Solo prométeme esto, insistió Alex. Pase lo que pase mañana, quédate cerca de mí, no importa lo que veas o escuches, no te alejes de mi lado hasta que yo te lo diga específicamente. Katy dudó, luego asintió lentamente. Te lo prometo. Pero Alex, estás asustándome. Esa noche, Alex apenas durmió. Su habitación estaba equipada con todo tipo de lujos Bextari, incluyendo un sistema de entretenimiento que podía mostrar arte y música de docenas de especies diferentes. Pero Alex pasó toda la noche estudiando los patrones de energía que podía ver a través de las paredes traslúcidas de su habitación. Como había sospechado, todo el palacio funcionaba con una única fuente de poder masiva ubicada en algún lugar debajo de la estructura principal. Los Bextari habían construido un sistema increíblemente eficiente, pero como cualquier sistema centralizado tenía un punto único de falla. A la mañana siguiente los guardias llegaron para escoltarlo de vuelta al salón del trono. Katy caminó a su lado claramente nerviosa, pero cumpliendo su promesa de permanecer cerca. Alex había pasado la última hora de la noche haciendo algunos ajustes sutiles a su comunicador personal, modificaciones que esperaba que los Bextari no hubieran detectado. La reina Sara los esperaba en su trono imposible, rodeada una vez más por la ilusión del espacio estrellado. Pero Alex ahora podía ver los proyectores que creaban el efecto, y más importante, podía ver los conductos de energía que los alimentaban. Alex Mitchell, dijo la reina cuando se acercó. Espero que hayas usado estos días sabiamente para considerar mi oferta. Alex se detuvo directamente frente a ella, manteniendo contacto visual. He pensado mucho en lo que me dijiste, Su Majestad, y he llegado a una decisión. Excelente.
Por favor, compártela conmigo. Alex respiró profundamente. Mi respuesta es no. No seré su mensajero y no ayudaré a convencer a mi especie de que se rinda. Un silencio absoluto llenó el salón del trono. Alex pudo sentir la tensión de Katy a su lado y vio cómo los guardias se ponían en alerta. La reina Sara se inclinó hacia adelante en su trono, sus ojos violetas brillando peligrosamente. ¿Estás seguro de esta decisión, Alex Mitchell? ¿Entiendes completamente las consecuencias? Las entiendo perfectamente, respondió Alex, y también entiendo algo más. Entiendo que usted nunca tuvo la intención de dejarme regresar al espacio humano sin importar lo que decidiera. La expresión de la reina Sara se volvió helada. ¿Y qué te hace pensar eso? Alex sonrió, aunque su corazón estaba latiendo como un martillo, porque si realmente quisiera que fuera su mensajero, no habría necesitado traerme aquí. Habría enviado su mensaje a través de canales diplomáticos normales, pero me trajo aquí porque soy parte del experimento, no el mensajero. Soy el espécimen que va a diseccionar para aprender sobre la humanidad. La sonrisa depredadora de la reina Sara confirmó sus sospechas. Muy perspicaz, Alex Mitchell. Es exactamente el tipo de intuición que hace a los humanos tan fascinantes. Alex activó discretamente su comunicador modificado. Hay algo más que debería saber, Su Majestad. ¿Y qué es eso? Los humanos pueden ser impredecibles, dijo Alex, pero también somos increíblemente recursivos. Alex Eve, the modified communicator in Alex's pocket, sent out a pulse of energy that he had carefully calibrated over the past 3 days. It wasn't much more than a focused electromagnetic burst, but Alex had targeted it precisely at the most vulnerable point he had identified in the palace's power distribution network. For a moment, nothing happened. Queen Sara continued to stare at him with those swirling violet eyes, clearly expecting him to elaborate on his cryptic statement about human resourcefulness. Katy stood frozen beside him, probably wondering if Alex had finally lost his mind completely. Then the lights began to flicker. It started subtly, just a brief dimming of the stellar projections around them. But Alex had done his calculations correctly. The cascade failure he had initiated began to spread through the palace's interconnected power grid like digital wildfire. Queen Sara's expression shifted from mild curiosity to sharp alarm as her throne room began to malfunction around her. The impossible sphere of space collapsed into ordinary walls and floors, revealing the mechanical projectors and energy conduits that Alex had suspectado were there all along. "What have you done?" she demanded, rising from her throne as emergency lights bathed the room in harsh red illumination. "I've given humanity a fighting chance," Alex replied, grabbing Katie's hand and pulling her toward what he hoped was an exit. "Something you never intended to do." The guards moved to intercept them, but the power failures had affected their equipment as well. The energy barriers that controlled movement throughout the palace were flickering on and off randomly, and Alex could hear alarms sounding from multiple directions. "The containment systems," Katie gasped as they ran through corridors that were no longer beautiful but revealed themselves as sterile metal passages. "Alex, the creatures in my mother's collection. If the power fails completely, their containment fields will collapse." Alex had considered that possibility, and he knew it made their situation even more dangerous. But it also provided the distraction they would need to have any hope of escape. "Can you get us to the hangar where they brought us in?" "I think so," Katie said, leading him down a corridor that sloped sharply downward. "But X, even if we reach a ship, how can we possibly escape? My mother has an entire fleet in orbit around this planet." "One crisis at a time," Alex replied, though he was already working on that problem as well. Behind them, he could hear Queen Sara's voice echoing through the palace's emergency communication system. She was giving orders in the Bextari language, but her tone made it clear that she was organizing a manhunt. They reached the creature containment level just as the power grid suffered another major failure. Alex watched through transparent aluminum barriers as dozens of alien beings realized their prisons were weakening. Some of the creatures were clearly intelligent and began working systematically to break free. Others were poor predators that simply threw themselves against the failing barriers with mindless fury. "This way," Katie said, pulling him toward a maintenance corridor. "The hangar is just 2 levels down from here."
As they descended through the service passages of the palace, Alex could hear the sounds of chaos erupting above them. Exotic roars and screams echoed through the ventilation systems, punctuated by the energy discharge of Vex-Tari weapons. Queen Sarah's guards were fighting a battle on multiple fronts now. They emerged into the main hangar to find it in a state of controlled panic. Vex-Tari technicians were scrambling to secure spacecraft and equipment as the power fluctuations wreaked havoc with their systems. Several small ships were already powering up, probably preparing to evacuate key personnel from the palace. There, Alex pointed to the elegant silver vessel that had brought them to this world. "Can you fly that thing?" Katie nodded. "My mother insisted I learn to pilot Vex-Tari ships. She said it was part of my cultural education." They made their way across the hangar, trying to look like they belonged there while staying in the shadows as much as possible. Alex's plan was working better than he had dared to hope, but he knew the hardest part was still ahead of them. They had almost reached their target ship when a voice called out across the hangar, "Stop them!" Alex turned to see Queen Sarah herself striding into the hangar, flanked by 6 heavily armed guards. Her elegant robes were torn and stained, and there was a wild fury in her violet eyes that made her look more dangerous than any predator Alex had ever seen. "You clever little monkey," she snarled, raising a weapon that looked like a crystalline sculpture, but hummed with deadly energy. "Did you really think you could destroy what my people have built over centuries with your primitive sabotage?" "I didn't destroy anything," Alex replied, moving to shield Katie with his body. "I has turned off the lights. Everything that's happening now is because of the choices your people have made." Queen Sarah's laugh was like breaking glass. "My creatures are contained by redundant systems, my ships are protected by independent power sources, and my guards are trained to function in any environment. Your little electromagnetic pulse was nothing more than a minor inconvenience." Alex smiled grimly. "You're absolutely right. The AMP was just a distraction." "A distraction from what?" Instead of answering, Alex activated the second modification he had made to his communicator. This one sent a much more powerful signal, but not to the palace's power grid. This signal went out into space, toward the Kepler Power 442 system's primary star for 3 days. Alex had been studying more than just the palace's power systems. He had been observing the massive solar collection arrays that the Vex-Tari used to power their entire planet. Arrays that were controlled by sophisticated computer systems that were vulnerable to the right kind of signal sent on the right frequency. Queen Sarah realized what was happening just as the first solar collector began to malfunction. Through the hangar's transparent walls, they could all see the massive orbital structures beginning to shift their positions, no longer aimed at optimal energy collection, but instead focusing concentrated solar radiation on specific points on the planet's surface. "You're going to destroy an entire world to cover your escape?" Queen Sarah asked, and for the first time, Alex heard something like respect in her voice. "I'm not destroying anything," Alex corrected. "I'm just redirecting some sunlight. Your own safety systems will shut everything down long before any real damage is done. But it should keep your fleet busy for the next few hours." Katie was already at the ship's controls, bringing the engines online. "Alex, we need to go now." Alex began backing toward the ship, never taking his eyes off Queen Sarah. "You want to know what makes humans special? It's not our creativity or our compassion or our capacity for violence. It's our refusal to accept that any situation is hopeless. We always believe there's another option, another way, another chance." Queen Sarah lowered her weapon slightly. "And do you believe you've found another way, Alex Michel? Do you think this escape changes anything for your species?" "Maybe not," Alex admitted, "but it gives us the chance to find out, and sometimes that's all humans need." He turned and sprinted for the ship just as Katie got the engines fully powered. Queen Sarah's guards opened fire, but the energy beams went wide as another power fluctuation affected their targeting systems. As their ship lifted off and accelerated toward space, Alex looked back at the palace one last time. He could see Queen Sarah standing in the hangar, watching them go. This distance, he could feel the intensity of her violate gaze. "Alex," Katie said from the pilot's seat, "what happens now?" Even if we make it back to human space, my mother will just send her fleet to finish what she started."
Alex settled into the co-pilot seat and began calculating jump coordinates. Now we do what humans do best, Katie. We improvise, we adapt, and we fight like hell for the right to choose our own future. As they jumped to hyperspace, leaving the Kepler 4-2 system behind, Alex knew that Queen Sarah was right about one thing. This escape didn't solve the fundamental problem facing humanity. The Vextari Empire was still vastly more powerful than human civilization, and war was coming whether they wanted it or not. But Queen Sarah had made a crucial mistake in her understanding of human nature. She thought the choice between survival and freedom was meaningful to them. What she failed to understand was that for humans, survival without freedom wasn't survival at all. It was just another form of death, and if humanity was going to die, they would die fighting on their own terms, not as specimens in an alien queen's collection.